Di tengah upaya damai AS-Iran, hubungan antara AS dan Israel semakin retak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa jika bukan karena peran Amerika, Israel sudah hancur lebur. Keretakan hubungan antara Amerika Serikat dan Israel terlihat semakin dalam di tengah upaya damai AS-Iran yang kian dekat. Presiden AS Donald Trump secara terbuka melayangkan teguran keras terhadap Israel. Trump mengklaim jika bukan karena peran besar dirinya, maka Israel sudah hancur lebur. Ketegangan ini dipicu oleh rasa frustrasi Trump yang kian meningkat terhadap Israel, terutama di tengah upaya damai dengan Iran. For Donald Trump and Bibi Netanyahu worked well with me. But he will tell you, we're the ones with the guns, we're the ones with the whole deal, we're the ones with the B-2 bombers, etc. If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated. Your relationship with Netanyahu's... It's good, but we have to keep him a little bit sane. Ia juga mengklaim bahwa Amerika Serikat dapat mengontrol tindakan Israel untuk menghentikan serangan militer ke Lebanon. Namun hingga kini, Israel masih terus menyerang Lebanon hingga menewaskan 16 orang sejak Kamis malam. Serangan Israel di Lebanon menjadi salah satu penghambat utama kesepakatan damai AS dan Iran. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel memanas akibat perbedaan pandangan strategis terkait konflik di Timur Tengah. Ketegangan kian terlihat saat Presiden Amerika disebut menolak memberikan akses dokumen nota kesepahaman atau MOU dengan Iran kepada pihak Israel. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel merenggang akibat perbedaan pandangan strategis terkait konflik di Timur Tengah. Meskipun secara historis AS dan Israel bersekutu, namun keduanya kini berbeda pandangan soal kesepakatan damai yang telah ditandatangani AS dan Iran. Presiden AS Donald Trump dilaporkan berselisih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap strategi AS menghadapi Iran dan Lebanon. We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true. לגבי היחסים שלי עם הנשיא טראמפ, שזה בעצם השאלה ששאלת, בארצות הברית אומרים שהנשיא טראמפ עושה כל מה שאני מבקש, ובארץ אומרים הפוך, שאני עושה כל מה שהוא מבקש. אז זה לא נכון, וזה לא נכון. זה יחסים של שותפים. איראן רצתה שאנחנו ניסוג משם, זה לא קרה. אתה יודע למה זה לא קרה? בין השאר? משום שעמדתי מאוד מאוד איתן. הייתי מאוד מאוד נחרץ בדבר הזה, ואני חושב שידידינו האמריקנים מכבדים את הנחרצות ואת העמידה האיתנה הזאת. Ketegangan antara AS dan Israel kian terlihat saat Presiden AS Donald Trump dikabarkan menolak memberikan akses dokumen nota kesepahaman atau MOU dengan Iran kepada pihak Israel. Langkah ini dinilai sangat tidak biasa, mengingat kedua negara merupakan sekutu paling dekat di Timur Tengah. Sikap protektif AS ini mencerminkan betapa krusialnya kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan Iran, hingga AS tak ingin ada intervensi dari Israel. Pejuang Hizbullah menggempur pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh pejuang Hizbullah ke tentara Zionis Israel. Serangan ini merupakan balasan yang dilakukan oleh Zionis Israel ke Lebanon Selatan. Dilaporkan pada serangan yang dilakukan oleh pejuang Hizbullah menyebabkan 4 orang militer Zionis Israel tewas. Drone pejuang Hizbullah terus melakukan serangan ke tentara Zionis Israel tanpa henti di Lebanon Selatan. Serangan drone Hizbullah menargetkan kendaraan rantis militer Zionis Israel. Kendaraan rantis militer hancur usai diserang drone Hizbullah.
Militer Zionis Israel kewalahan menghadapi serangan yang terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah. Meski Amerika dan Iran telah sepakat berdamai, Israel kembali menyerang Lebanon Selatan. Tentara Israel dan Hizbullah dilaporkan terlibat baku tembak. Kepulan asap membumbung di atas kota Var Tepnit, distrik Nabatie, Lebanon Selatan. Warga juga mendengar beberapa kali suara ledakan. Kawasan ini menjadi sasaran penembakan artileri dengan peluru fosfor. Tentara Israel mengumumkan telah mengerahkan pasukannya di Lebanon Selatan meski Amerika dan Iran sepakat mengakhiri perang. Quran kita jadikan pedoman hidup selamat dunia akhirat. Satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami. Tapi baca alias 3 kali, maka sama dengan 30 juz Al-Quran. Ketika kita menjadi orang kaya, jangan lupa bersyukur. Bersama Ustadz Taufikur Rahman, Ustazah Yati. Cahaya Hati Indonesia, siang ini pukul 12:30, live di iNews. Di tengah berlangsungnya Piala Dunia di Amerika Serikat, aksi penembakan brutal terjadi di New York Times Square. Seorang remaja berhasil ditangkap petugas. It's fucked up. Look, niggas in the street fighting. See, you heard that, right? You heard that. Niggas shooting, all kinds of shit going on. Warga yang memadati kawasan New York Times Square terkejut dan juga panik usai bunyi rentetan senjata menggelegar di kawasan pusat bisnis tersebut. Akibatnya warga lari kocar-kacir menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Sementara itu petugas kepolisian berhasil menangkap remaja yang diduga menjadi pelaku penembakan. Namun usai penangkapan pelaku pertama, aksi penembakan massal kembali pecah di kawasan tersebut. Polisi membawa seorang pria yang mengalami luka tusuk senjata tajam ke rumah sakit terdekat. You heard that, right? You heard that. Niggas shooting, all kinds of shit going on. People. Pemirsa, Israel kembali membombardir permukiman pengungsi warga Palestina di lingkungan Al-Rimal bagian barat Gaza. 3 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Sejumlah warga mengerumuni lokasi ledakan di sebuah jalan di Al-Rimal, Gaza bagian barat Palestina. Terlihat puing-puing dan bercak darah berserakan pasca ledakan yang ditargetkan oleh tentara Israel ke warga Palestina. Saksi mata melihat anak-anak dan wanita tengah berjalan, kemudian tiba-tiba serangan terjadi, menewaskan dan melukai mereka. Warga pun tidak ada yang tahu apa yang menjadi sebab Israel menyerang kawasan tersebut. هذا حرام اللي يصير فينا يا عالم، وين العالم؟ وين الأمة؟ طلع بين الخيام، ايش بين الخيام بتيجي 5 متر مترين، بتاع كهرباء ماشي واطفال ماشيه، كله استشهدوا. ايش ذنب الناس اللي ماشيه في الشوارع يا عالم؟ وين العالم اللي بنشوف حالنا؟ مش عارف نكفي الهم اللي احنا فيه. كل يوم قصف، كل يوم قتل. Menurut media Palestina, akibat serangan ini 3 warga sipil tewas dan beberapa lainnya terluka di dekat Masjid Abu Qudra. Militer Israel hingga berita ini disiarkan belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Pemirsa, serangan udara Zionis Israel menewaskan 2 pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Israel mengklaim kedua anggota Hamas ini terlibat dalam serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023. Selain itu, kedua anggota Hamas tersebut sebagai ancaman terhadap militer Zionis Israel di jalur Gaza. Serangan udara Israel ini membunuh Ahmed Abu Hein, komandan penembak jitu Hamas, dan Mahmud Walid Jaber Abu Hein.